बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेली स्टोरीज़ बाय काशिफ अमान। दोस्तों, आप मौजूदा वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि रूट ग्रास जो है उसे तमाम जानवर खा रहे हैं। पहले हमारी गाय थी, ये भैंस है, और इसके खाने का आप अंदाज़ देख रहे हैं कि कितनी खुशी के साथ ये रूट ग्रास को खा रही है। एक मसला जो हमारे लोकल किसान जिसका पॉइंट आउट करते हैं कि ये बहुत करड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से इसे कुतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये जानवर खाते नहीं हैं। तो सबसे जो बड़ा फॉल्ट है वो ये है कि हम इसे बहुत बड़ा होने देते हैं। रूट ग्रास को फूल आने से पहले पहले काटना होता है, जिसके बाद ये तमाम जानवरों का पसंदीदा चारा है। और आप इसे खरगोश से लेके भैंस गाय तक देख रहे हैं, बकरियां भी इससे बहुत खुशी के साथ खा रही हैं। रूट ग्रास का बीज वज़न में इंतहाई हल्का होता है, इसलिए इसका छट्टा थोड़ा मुश्किल होता है। इसका बीज को गीला करके या खाद के अंदर मिक्स करके इसका छट्टा किया जाता है। इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बीज को गीला करके उसका छट्टा किया था, और इस दफ़ा हम आपको खाद के अंदर मिक्स करके इसके बीज को उगाने का तरीका दिखाएंगे। मुकम्मल तफसीली वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। इसके बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे इसका रूट ग्रास का बाकी चारों की निस्बत, इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में तफसील से वीडियो आप अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हम ले रहे हैं तकरीबन 8 किलो DAP, और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर हम 2 किलो तकरीबन यूरिया खाद मिक्स करेंगे। ये DAP है, इसके अंदर थोड़ी सी यूरिया खाद भी मिक्स की हुई है। इसके बाद हम इसकी पैकेट खोलेंगे। एक किलो का हमारे पास इसका पैकेट है। ये हमने ideas.pk से ऑनलाइन मंगवाए हैं, क्योंकि उनका हमारा पुराना तजर्बा जो है वो बहुत अच्छा रहा है, अच्छे सीड्स वो सप्लाई करते हैं। बीज को पहले से जो है जहर लगी हुई है, इसे खोलेंगे। इस वक्त हम ज़मीन के अंदर ही बैठे हैं। ये इसका बीज है, चावल के दाने से भी कम वज़न इसका, बल्कि आधा कम वज़न इसका होता है बीज का। जैसे आम घास का हल्का बीज होता है, वही इसका बीज है। हमारे लोकल चारे जो हैं उनकी निस्बत लूसन के बाद रूट ग्रास की ग़िज़ाइयत में आता है, और इसे खुश्क हालत में इसकी है बना के भी इस्तेमाल की जाती है, जबकि सब्ज़ चारा जो है जानवर खाते आप देख लिया है वीडियो के शुरू में। ये वीडियो क्योंकि बाद में हमने इसे एडिट किया है, ये जो बीज आपके सामने आपको नज़र आ रहा है इसी बीज का वो चारा था जो वीडियो के शुरू में आपको दिखाया गया है। तो ये हम पैकेट खोल रहे हैं। अब हम खाद और बीज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम रेत और सीमेंट को मिक्स करते हैं, ताकि ये बीज खाद के अंदर मिक्स हो जाए, और जब छट्टा किया जाए तो ये बीज और खाद का एक बराबर ही छट्टा हो। ये वीडियो मुकम्मल चारे की कटाई तक की है। इसे हमने स्टेप बाय स्टेप वक्त लगा के आपके लिए सेव किया है। इसका ग्रोइंग का बेहतरीन मौसम जो है वो फरवरी से लेकर अक्टूबर तक है। बेहतरीन मौसम फरवरी ही है, क्योंकि उसके बाद आप 40 दिन बाद पहली कटाई ले सकते हैं, और उसके बाद आप हर कटाई के बाद इसे खाद दें, और हर 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपकी ज़मीन की नौयत के हिसाब से इसकी कटाइयाँ ले सकते हैं। अगर इजाफ़ी हो तो इसे कभी भी फूल पे ना आने दें, उससे पहले इसकी कटाई करें। अगर आप ख़ुद कटाई नहीं कर सकते तो लोगों में बांट दें, या इसकी कटाई करके इसे खुश्क करें और महफूज कर लें। ये हमने ज़मीन तैयार की है,
اس کے بعد اسے پانی لگایا جا رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے پہلے زمین کو آپ لیول کریں، لیزر لیول ہو، کیونکہ اس سے آپ جتنا سال چاہیں محفوظ کر کے چارے کو چلا سکتے ہیں۔ یہ پانی جو ہے خشک ہو گیا ہے، اس کے اندر ہم اب جو ہے چھٹا کریں گے۔ چھوٹے ہاتھ کا چھٹا رکھ کے ہم اس کے اندر کریں گے۔ ویسے تو ہم لمبے بہا پہ جانا تھا، لیکن آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کے لیے ہم اسے تھوڑی سی جگہ کو کور کریں گے۔ ایک کلپ مکمل کرنے کے بعد ہم اس کا جو لمبی سائیڈ ہے اس طرف چلیں گے۔ اس طرح بالکل چھوٹا ہاتھ رکھ کے بیج دیکھ کے کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہ بچے۔ کھاد کی وجہ سے ہمارا چھٹا جو ہے وہ ایک طرح سے آ رہا ہے۔ اگر آپ کھاد مکس نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے ہم اس کا پہلی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں سے دے سکتے ہیں کہ ہلکا سا پانی مکس کر کے آپ بیج کو چھٹا دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو چھٹا جو ہے دوسرے رخ پہ دوسری دو چھٹے دے لیں۔ اگر آپ اپنے چھٹے پہ مطمئن ہیں تو ایک دفعہ ہی اس کی تسلی کرتے جائیں۔ بوائی کے 3 دن بعد تقریباً اس کی جرمینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور کیونکہ یہ گرمیوں کے اندر زیادہ تر اس کی جو ہے وہ بوائی کی جاتی ہے، تو اس وقت وتر کی کمی کی وجہ سے تیسرے دن اسے ہلکا سا ایک پانی لازمی دینا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی بوائی اس ترتیب سے کریں کہ چھٹا کرنے کے تقریباً 3 یا 4 دن بعد آپ اسے دوبارہ پانی دے سکیں۔ یہ 3 دن بعد اس کی جرمینیشن کا رزلٹ ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو سیڈز ہیں ان کی سپراؤٹنگ شروع ہو گئی ہے، جرمینیشن شروع ہے تیسرے دن بعد۔ اس سٹیج پہ ہم اسے ایک اور پانی لگائیں گے۔ یہ 1 ہفتے بعد کا رزلٹ ہے۔ زیادہ تر بیج جو ہیں وہ جرمینیٹ ہو چکے ہیں اور بہت اچھی گروتھ جا رہی ہے ان کی۔ روٹ گراس کو بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے، اسے پانی بالکل اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے جتنا الفالفا یعنی لوسن کو چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن شروع کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر آپ نے اس کا جو وتر ہے اسے بالکل خشک نہیں ہونا دینا۔ یہ ہمارا 15 دن بعد کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری زمین کے اندر ہلکا سا کلر کا اثر بھی ہے، جس وجہ سے کچھ گیپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ گیپ نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ وقفے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ 20 دن بعد ہماری فصل کا رزلٹ ہے آپ کے سامنے۔ اتنی اور گروتھ ہونے کے بعد ہم اس کی کٹائی شروع کریں گے۔ پہلی کٹائی جلدی کی کوشش کریں اور زمین سے 2 سے 3 انچ چھوڑ کے جو ہے اس کی کٹائی کریں، اور کبھی بھی اس کے جو پھول بننے کے عمل تاکہ نہیں پہنچنے دینا، اس سے پہلے ہی اس کی کٹائی کرنی ہے۔ یہ ہمارا تقریباً 35 دن بعد کا رزلٹ ہے روٹ گراس کا۔ اب ہم اس لیول پہ کٹائی کریں گے۔ شروع میں جو آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں وہ اسی چارے کی ہے جسے کٹائی کے بعد ہم نے جانوروں کے اندر ڈالا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی مشورہ آپ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔